Like, subscribe, and get notified. South Goa District Congress will hold a one-day hunger strike at Lohia Maidan, Margao on Sunday 11th January 2026 to protest against changing of the MGNREGA scheme, cancellation of 100 days employment, implementation gaps and accountability. They also demanded 400 rupees minimum wage along with timely payments. They called for repeal of the VBG-RAMG Act and restore the original MGNREGA scheme, since it threatens workers' livelihoods. जे आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट जे महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी एक्ट आमी सदांच मनरेगा म्हणटा जे ए कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू वर्क हेचेर म्हाका दिसता अन्याय जाल्ले आसा. सो हेचेर आमी हायलायट करून जो हो मुद्दो प्रेस घेता रिगार्डिंग what is done. There is an attack by the central government on your right to work, your right for fair wages, on Panchayat Raj and on state finances. आता बदली जाऊन पळयल्या 100 दीस गॅरंटेड काम दिवपाक या एक्टा प्रमाणे मनरेगा एक्टा प्रमाणे ती आशिल्ली. पूण ह्या आता बदली जाला तेजेर ते म्हणटा आमी 125 डेज काम दितले, पण नक्की ना, गॅरंटी ना. आनी कसले काम दितले? पंचायत दितलो वा पंचायताच्या जे पंचायत प्रोजेक्ट घेता त्या प्रमाणे दितलो? ना. जे काम खुयशें घेवपाचें खुयशें ना घेवपाचें तो सरकार, बीजेपीचो सरकार आसा तो तयार करता. तो सांगतलो, त्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दितलो. आरडीचो डिपार्टमेंटूय आसा, ही स्कीम पळयता तांकां डायरेक्शन दितलो आनी ते मागीर आमच्या बीडीओच्या मार्फत आनी त्याचो काउंटर पार्ट आमचो सेक्रेटरी आहा तेंचे मार्फत ते सांगतले की अमकेच काम घेवपाक जाय. हितून एक प्रश्न हांव दवरूंक सोदतां, पंचायत आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तेंचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां, पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह अधिकार उरलो खंय? आमी खंय उरले? जे निवडून हाडलेले लोकांचे विचार प्रमाणे आमी लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट चलोवपाक जाय आशिल्ले ते आमी खंय उरले? आनी बरे ते स्किम्स हाडिल्ले आसले ते सगळे कशे भाशेन डिस्ट्रॉय करता आनी कशे भाशेन लोकांची वाट लागली. आतां हांगा ते बारीक लोकांचे जे अनस्किल्ड वर्कर्स आहा रुरल एरियान तांकां कशे भाशेन सारकेंच काबार करपाचें आनी अनएम्प्लॉयमेंट आनीकूय वाडोवपाचें हें पावल जावन आसा. हे मनरेगा स्किमाचें नांव चेंज करपाचें दॅट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट, बट स्किमूच चेंज करता. सो हाजेर जे परिणाम जातले ते विरांकूल जातले आनी जितले जे रुरल अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर्स जे आसा तांचे पोटार आड येवपाचें हें स्कीम जावन आसा. हांव जस्ट कंपेरिजन दाखोवपाक सोदता तुमकां आमची काँग्रेसीची मनरेगा स्कीम आनी मोदी गव्हर्मेंटाची विकसीत भारत म्हणटा ते विकसीत भारत गॅरंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण स्कीम म्हणजे VBG-RAMG ही स्कीम काडल्या आदी ताचें कंपेरिजन एक बारीकसो नियाळ घालपाक सोदता. एक म्हणल्यार पळय सद्या जो रायट ऑफ वर्क आशिल्लो एक ग्रामीण हातूंतल्यान एक फॅमिलीक एक रायट आशिल्लो गॅरंटी सामको 100 डेज तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. हांगा कितें जाता गॅरंटी म्हणना यू नो लॉंगर हॅव एनी लिगल गॅरंटी टू वर्क. युअर वर्क वील बी डिसायडेड बाय मोदी गव्हर्मेंट. म्हळ्यार मोदी जे कितें कितें काडटा ते प्रमाणे तुमकां मागीर सांगतले ते लोकांक सांगतले तुमकां घेवपाक शकता म्हणून. मनरेगा वॉज अवेलेबल इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया. प्रत्येक विलेजाक हक्क आशिल्लो इम्प्लिमेंट करपाक. हांगा गव्हर्मेंट डिसायड करतले खंयच्या विलेजीन हें एडॉप्ट करपाचें हें विकसीत भारत म्हणटा तें. म्हणजे सर्टन रुरल पंचायत एरियाज आहा तीच विकसीत जावपाचें अशें कितें आसतालें तांकां. सो हियर इट इज लिमिटेड टू द पंचायत्स वीच वील बी द फेवरेट्स ऑफ द BJP गव्हर्मेंट.